If you look everywhere in Goa, the budget, just as published in a newspaper, shows we have 27,489 crores debt. Where have we reached? Yet the government is proud. I will bring up the budget matter in the discussion. Wenzi Vegas. थर्ड एडिशन म्हणून सगळे कविता म्हणटाय न्हू तुमकां एक कविता हांव चिंतून येयलो ल्हान आसतना आमकां एक पोएट्री आहा जाणा मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाएगी तो धर जाएगी पानी से निकालेंगे तो मर जाएगी परिस्थिती हेंगे जालो हा सगळे आय तेंगे परिस्थिती हे जालो हा हें राजकारण तेंगे जिवीत जालो हा आम 7 जाण ऑपोजिशनान मातशें आतल्यार जाल्यार आबूज जाताय ते कित्याक तेंका रावंक जायना नुस्त्याक तूं आतल्यार तोडपेता ते भाशेन आनी ते भियोनाय की जे भाशेन नुस्त्याक काळें म्हणटरी नुस्त्याक कितें कोंबतले हेंकां 2027 दिसा पॅक करपाचें प्लॅन आहा लोकांलो सो हें काडलें म्हणटरी तें कितें जाता तें तांकां खबर ना सो ते चोयले ते तोडपेताय सारके फोफडेताय तेंगे बजट फोफडेता सगळे फोफडेतात सो म्हाका दिसता ही परिस्थिती हेंगे जालो आहा आजी तशें जातलें हेजी आजी तांकां अशें करून बारीकसो चिमट काडून फोफडेता ते भाशेन एसान अठरा दीस फोफडेतले ते तांकां आनी कांय ना कित्याक तेम आख्खे गोंयाक आज तुमी चोयलें जाल्यार हो जो बजट आहा पयशा जे आज आतां हांव पेपराचेर वाचतालो आनी नविनांचोय सांगिल्ले ते भाशेन यू सी गव्हर्मेंट पब्लीक डेप्ट दॅट इज 27,489 crores हे आज पेपराचे आहा 27,489 crores इज आर डेप्ट पावले आमी मागीर ही परिस्थिती ध्यान वयल्यान अर्द्या फुलांक सांगताय आमी छाती सारकें हें करून सांगताय सो आज लॉट ऑफ इश्यूज आर गोइंग टू बी टेकन अप जॉयंटली वी आर गोइंग टू ऑनर द गव्हर्मेंट अगेन बजटाचेर हांव उलोवपा आहा सो लेट अस गो एट टू दीस थँक्यू